प्रतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्या तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशम् ताविचाकशी यामिषम् गिरिशम् हस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहि गुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्तु मङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्यते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निषेयशल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुर्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेषन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृढक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय द्विषीमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः पृथ्वीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः
नमः सामानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः सकुबाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्चानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रकिसदानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नम तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नम सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुम्भरेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीनुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावबिन्धते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रयिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय
च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किदुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविभत्केभ्यः द्रापे अन्धतस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनामवद या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृडजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुराय चे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तभुतमानो अर्भकम् मानवुक्षन्तभुतमानवुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वदे अविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्नभूतपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नभस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहग्नमुग्रम् मृडादरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्तिरा भगवद्भ्यस्तनुष्वमीडुस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव धरमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर विनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम्
तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि सन्मते अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि सन्मते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवत्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वे ददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरति रुद्रो मा विशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवाविमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा जय गणनाथ साई 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 गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा मन एक बार हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल मन एक बार हरि बोल एक बार हरि बोल हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल।
भगवान भगवान पतित पावन राम। 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 दया करो दया करो दया करो भगवान। 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 पतित पावन राम। पतित पावन राम। साई पतित पावन राम। साई पतित पावन राम। दीन दयालु परम कृपालु। दीन दयालु परम कृपालु। दीन दयालु परम कृपालु। दीन दयालु परम कृपालु। रक्षा करो भगवान। रक्षा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। भगवान भगवान पतित पावन राम। भगवान भगवान पतित पावन राम। दया करो दया करो दया करो भगवान। दया करो दया करो दया करो भगवान। साई पतित पावन राम। साई पतित पावन राम। दीन दयालु परम कृपालु। दीन दयालु परम कृपालु। रक्षा करो भगवान। रक्षा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। भगवान भगवान पतित पावन राम। भव सागर से
पार उतारो। सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो। सागर से पार उतारो, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो। अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर। सब नामों की एक है महिमा, सब नामों की एक है महिमा, सब नामों की एक है महिमा, सब नामों की एक है महिमा। सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे। साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो। साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो। अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर। सब नामों की एक है महिमा, सब नामों की एक है महिमा। सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे। साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो। रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा, रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा, रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा, रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा। वसुदेव नंदन
वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा हरि आनन्दमय जय नारायणा हरि आनन्दमय जय नारायणा वसुदेवनन्दन
मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो भवहर मुरहर पुट्टपर्तीश्वर शंभो शंकर सदाशिवो भवहर मुरहर पुट्टपर्तीश्वर शंभो शंकर
शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला नवनीत चोरा बृंदावनं संचारा भक्तोद्धारा बालगोपाला भक्तोद्धारा बालगोपाला गिरिधर गोपाला कुमारा नवनीत चोरा बृंदावनं संचारा भक्तोद्धारा बालगोपाला गिरिधर गोपाला परिपाला गोपीलोला राधा हृदय विहार नंदकुमार बृंदावन संचार गिरिधर गोपाल गिरिधर गोपाला
The prayer to our Father. O Thou, from whom the breath of life comes, who fills all realms of sound, light, and vibration, may your light be experienced in my utmost holiest. Your heavenly domain approaches. Let your will come true in the universe just as on earth. Give us wisdom for our daily need. Detach the fetters of faults that bind us, like we let go the guilt of others. Let us not be lost in superficial things, but let us be freed from that what keeps us from our true purpose. From you comes the all-working will, the lively strength to act, the song that beautifies all and renews itself from age to age. Amen. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. What is the purpose of life? What is the purpose of life? మీరు క్వశ్చన్ వేసుకో. Put a question yourself. తినటమా, Is it eating? నిద్రించటమా, Is sleeping? లేక ఇంకేమైనా ఆనందంగా అనుభవించటమా, Or is anything mere enjoyment? త్రాగటమా? Drinking? నాట్ దిస్. Not this. ఖానా పీనా సోనా మర్నా, ఇంతేనా? So drinking and eating and ultimately dying. కట్టేపటికి చావటమేనా మన యొక్క ఏం? Is it our aim to die ultimately? పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే తనను తాను తెలుసుకోవటం, అది పర్పస్ ఆఫ్ The లైఫ్. purpose of life is to know one's own self. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేసుకో. First put a question Who yourself. am I? Who am I? Who am I? Put a question to yourself. Who am I? ఆ క్వశ్చన్ ను దూరం చేసుకుంటున్నారు. You are away from that Who question. are you? Where did you come from? What is your name? ఇది అడుగుతున్నావు కానీ who am I? Who am I? ఎవరైనా వేసుకుంటున్నారా క్వశ్చన్? We have forgotten our true identity. We go on questioning, who are you? What's your name? Where do you come from? Do you ever question yourself, who am I? బయట వారు ఏ విధంగా అన్నది who am I? మొట్టమొదటి తనను తాను తెలుసుకోవాలి. Outsiders may say any thousand things, but know who am I. నీవెవరో నీకు తెలుసుకుంటే అతనెవరో నీకు తెలిసిపోతుంది. If you know yourself, you know the other man. I am man, he is also man. I am man, he is also a man. I am God, he is also God. I am God, he is also God. ఇంత సులభంగా తెలిసిపోతుంది. It's quite easy way. తనను తాను తెలుసుకోలేనటువంటి వాడే ఇతరులను నిందించటము, ఇతరులను దూషించటము, ఇతరులను పరిహసించటము, ఇతరులను నొప్పించటము. The one who does not know one's own self goes on accusing, goes on criticizing, goes on harming others. కనుక మొట్టమొదట మనలో మనకు ప్రేమను పెంచుకోవాలి. Therefore we should develop love within ourselves. సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ, The human values, satya, dharma, shanti, prema. ఇవి 5 వేళ్ళు. Here are 5 fingers. సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస. The 5 fingers, satya, dharma, shanti, prema, ahimsa. ఈ 5 ఏకమైనప్పుడే నేను ఈ టంబ్లర్ను పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. When all the 5 fingers act together, you can hold the tumbler. ఇది ఒక వేలుతో పట్టుకోవడానికి అవుతుందా? Can you catch hold of it with one finger? లేక ఇంకో వేలుతో పట్టుకోవడానికి అవుతుందా? Can you point with the pointed finger? కాదు. కనుక అన్నిటినీ చేర్చి మనము ఇదే హ్యూమన్ వాల్యూ. We should join all the 5 fingers, that is human value. 5 ఫింగర్స్ ను సెపరేట్ చేయకండి. Never separate 5 ఈ fingers. 5 ఫింగర్స్ కు కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి. There should be cooperation among the 5 నాట్ fingers. ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్. It's only cooperation, not operation. కోఆపరేషన్ కావాలి. Cooperation is needed. ఇది సరైనటువంటి ధర్మము. This is true dharma. ఈ విధమైనటువంటి ఐకమత్యమే మానవుని యొక్క జీవితం. The unity is true human life. ఈ ఐకమత్యమే మానవ జీవితానికి ఒక గమ్యము. The unity is the goal of life.
అప్పుడే దివ్యత్వానికి ఒక చేరిక. That ensures unification with the divinity. కనుక అందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటుండాలి. Therefore all should be united. అందరూ ఒక జీవిత సమస్యను మనం పరిహారం చేయాలి. We should also solve the problem of ఈనాటి life. పిల్లలను మనం పెద్దగా పెంచి వారిని సరైన ఆదర్శవంతమైనటువంటి దేశ నాయకులుగా తయారు చేయాలి. We should rear our children and see that they'll be ideal leaders of this పిల్లవాడికి country. కూడా నువ్వు ఇంటిలో వంటిలో ఎక్కడ చూసినా ఈ యొక్క హ్యూమన్ వాల్యూను వాళ్ళకి చెప్పాలి. So we should tell the human value either at home or outside. Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्
Om Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Center hopes you enjoyed today's offerings of bhajans. Thought of the week. The most important message of Jesus is the establishment of peace on earth and goodwill among men. Without peace, mankind cannot achieve progress in any sphere, material, spiritual, or moral. In the Treta era, Yuga, Sri Ram came to establish the reign of truth and righteousness, Satya and Dharma. In the Dwapar Yuga, Sri Krishna came with the mission to promote love and peace, Prema and Shanti. In the Kali Yuga, the present era, truth, righteousness, peace and love are the purposes of the divine mission. Hence, you must make these four the guiding principles of your life. When you adhere to these four principles, non-violence, ahimsa, issues as a result. There is no use merely invoking the name of Jesus and praying to him without regard to his most vital message. God is in everyone. Do not revile anyone. Do not cause harm to anyone. This was Jesus' greatest message. Baba. Om Shri Sai Ram. I offer my humble pranams at the lotus feet of our beloved Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for today is, "Nothing feels better than knowing Sai loves you, that he is always there for you, and that he'll always take care of you. Baba, Jai Sai Ram." Om Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Center announcements for 17th May. Food for the homeless Seva opportunity. In these days of lockdown,
Thousands of homeless people across various councils of London, including North London, are in dire need of food. Working alongside others engaged in this effort, our Mill Hill Sai Centre devotees have the opportunity of preparing and contributing home-cooked food. If you are interested in participating, please contact Sister Neeta Vidvani on 07770 424 291, who is coordinating this effort. As they say, every little helps. Seva by the youth. We hope and pray to Swami that all of our Sai Center attendees are keeping good health. If anyone needs any assistance with groceries or other supplies, or indeed any form of assistance, our energetic youth have volunteered to be of assistance. Please do not hesitate to contact if you or your loved ones need such assistance. Kindly contact Dr. Rushi Nathwani on 07415 871 928. Guest speaker. Once every month, we would like to invite a guest speaker to our center to share their experiences and learnings from Swami. Next week, on 24th May, we will be inviting Brother Divij Desai to be our guest speaker. Divij is working with Citibank in their private banking and wealth management business and is an alumnus of Swami's college. He was blessed to be Swami's personal attendant for many years and has thus had the privilege of learning from being so close to Swami. Divij currently lives in London with his wife and daughter. Please join us next week for a divine journey with Brother Divij Desai. Feedback. If you have any comments, feedback, or suggestions regarding the programs being organized by the center, or anything else we can do as a center, please do share your thoughts with our center chair on tn.giridhar@gmail.com or reach out on 07722 197 830. We wish you all a happy and holy week ahead. Jai Sai Ram.